गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत शृण्वन्नोतभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती दीनामवित्रयवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवाहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः यात इषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमडया या ते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिजाकशीः यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहि गुंसेः पुरुषं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिशाचावधामसि यथा नः सर्वमिज्जगत यक्ष्मगं सुमना असत अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो देव्योऽभिषक अहेग्यश्च सर्वान् जम्भयन्त् सर्वाश्च यातु धान्यः असो यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्र अभितो दिक्षु श्रिता सहस्रशो वैशागुं हेडयीमहे असो यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतेनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतेनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयतिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीरुषे अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्मीयोर्जाम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा अवतत्यदनुस्त्वगं सहस्राक्षशुधे शुधे निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव विज्जं धनुः कपर्दिनोऽभिशल्यो बाणवागम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः या ते हे धर्मे दुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तो विश्वतः अतो य इषुदिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्लुषाय विद्याधीनेनां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्ये जगत्तां
पतये नमो नमो रुद्राय ततादिने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय नव्यादिन आव्यादिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिन इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्जते परिवञ्जते स्तायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रिकाविभ्यो जिगागं सत्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो सिमद्भ्यो नक्तं चरभ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः ऊष्णीशिने गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतितधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयश्चद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमो स्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः स्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्य सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः आव्याधिनीभ्यो विविद्यन्तिभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रिगंहतिभ्यश्च वो नमो नमो घृत्सेभ्यो घृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महत्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रतिभ्यो रतेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रत्तपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनानीभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्तर्भ्यः संग्रहीतर्भ्यश्च वो नमो नमः स्तक्षभ्यो रथकार्येभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृभ्यो धन्वकृभ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यः श्वनीभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मीरुष्टमाय चेषुमते च नमो रसवाय च वामनाय च नमो प्रहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्ध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे च जिराय च नमः शीघ्रियाय च शेव्याय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः श्रोतस्याय च द्वेद्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगर्भाय च नमो जघन्याय च भूत्नीयाय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो
याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय च श्रुताय च नमः शूराय च वबिन्दते च नमो वर्मिने च वरुतिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषु धीमते च नमः तीक्ष्णीषवे च युधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नेप्याय च नमः सूध्याय च सरस्याय च नमो नाध्याय च वेशन्ताय च नमः कूप्याय च वत्याय च नमो वर्षाय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईध्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः स्थित्याय च खोल्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोतरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः षष्प्याय च फेन्याय च नमः सिकट्याय च प्रवाह्याय च नमः इरण्याय च प्रपत्याय च नमः किगंशिलाय च क्षयनाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो कोष्ठाय च कृत्याय च नमः स्तल्प्याय च गेग्याय च नमः काट्याय च गवरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागं सव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः उर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशत्याय च नमो पगुरमाणाय च भिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो वीक्षिणकेभ्यो नमो वीक्षिन्वट्केभ्यो नमः आनिरहतेभ्यो नमः आमिवट्केभ्यः द्रापे अंधसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणां येषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चन ममता या ते रुद्र शिवा तनो शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो बृरजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रबरामहे मतिं यथा न शमशद्विपते चतुष्पते विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन् नातुरम् मृडानो रुद्रोत नो मयस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्चं च योश्च मनुरायजे पिता तदश्यम तव रुद्र प्रणीतो मानो महान्तमुत्तमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुत्तमान उक्षितं मानो वदी पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः
मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान् मानुरुद्रभामितो वदिरः विष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्य गोग्न उत पूरुषग्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अधि च देवा ब्रूयदा च न शर्मा यच्चत् द्विबरः ष्टुहि श्रुतं गर्सदं युवानं मृगान्नभीममुपहत्नुमुग्रं मृडाचरित्रे रुद्रास्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतर्वृणक्तु परितेशस्य धुर्मतिरगायोः अवस्थिरा मघवत्पयस्तनुष्वमीध्वस्तोकाय तनयाय मृडया नीरुष्टमशिवतमा शिवो न सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निदाय कृतं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरित विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगं हेतयोऽन्यमस्मन्निव पन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवो स्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुकाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्यां तेषागं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महन्त्यन्नवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाशितिकण्ठाः शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठा दिवगुं रुद्र उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानाम् अधिपतयो विशिकास कपर्दिनः ये अन्येषु विविद्यन्ति पात्रेषु पिपतो जनानां ये पथां पतिरक्षय एलभृदाय व्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रिकावन्तो निषङ्गिनः य एतवन्तश्च भूयागंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्याम्येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीद्दश दक्षिणादश प्रतीचीद्दशोदीचीद्दशो द्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयं द्विष्वयश्च नो द्वेष्टितं वो जम्भे दधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नो यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मर्त्यया हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवायजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनान्त्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टुहि अस्विषु सुदन्वायो विश्वक्षयति भेषजस्य यक्ष्वा महेशो मनसाय रुद्रं नमो भीर्देवमसुरं दुवस्य अयमे हस्तो भगवान् अयमे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो यगं शिवाभिमर्षणः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शं च मे मयश्च मे प्रियं च मे नुकामश्च मे
कामश्च मे सोमनशश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वशश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे दर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संवित् च मे ज्ञात्रं च मे सुश्च मे प्रसुश्च मे शिरं च मे लयश्च मरुत्तं च मे अमृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नमित्रं च मे भयं च मे सुगं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शान्ति शान्ति शान्तिः। पार्वती नंदन गजानना पार्वती नंदन गजानना पार्वती नंदन गजानना पार्वती नंदन गजानना पशुपति नंदन निरंजना पशुपति नंदन निरंजना पशुपति नंदन निरंजना पशुपति नंदन निरंजना पार्वती नंदन गजानना पार्वती नंदन गजानना पाहि प्रभु मां पाहि प्रसन्ना 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 गिरिजानंदन शुभानना गिरिजानंदन शुभानना गिरिजानंदन शुभानना गिरिजानंदन शुभानना पार्वती
पार्वती नंदन गजानना पार्वती नंदन गजानना पशुपति नंदन निरंजना पशुपति नंदन निरंजना पार्वती नंदन गजानना पार्वती नंदन गजानना पाहि प्रभु मां पाहि प्रसन्ना पाहि प्रभु मां पाहि प्रसन्ना गिरिजानंदन शुभानना गिरिजानंदन शुभानना गिरिजानंदन शुभानना गिरिजानंदन शुभानना पार्वती नंदन गजानना भगत वत्सल तिरुनाम ओ साई 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 दुख भंजन 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 तिरुनाम भगत वत्सल तिरुनाम ओ साई भगत वत्सल तिरुनाम तुम संग बांधी प्रेम की डोरी 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 सुमिरन करो तेरो नाम ओ साई 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 पति दोदारन भक्त परायण पतितो धारण भक्त परायण पति दोदारन भक्त परायण पतितो धारण भक्त परायण परतीश्वर साई राम परितीश्वर साई राम परतीश्वर साई राम परितीश्वर साई राम भगत वत्सल तिरुनाम ओ साई भगत वत्सल तिरुनाम ओ साई दुख भंजन तिरुनाम ओ साई दुख भंजन तिरुनाम ओ साई भगत वत्सल तिरुनाम ओ साई भगत वत्सल तिरुनाम ओ साई तुम संग बांधी प्रेम की डोरी तुम संग बांधी प्रेम की डोरी सुमिरन करो तेरो नाम ओ साई सुमिरन करो
भजन भक्त परायण पतितोद्धारण भक्तपरायण परतीश्वर साईराम परमेश्वर साईराम परतीश्वर साईराम परमेश्वर साईराम भगत वत्सल तेरु नाम ओ साई सुन्दरवदनी सुगनमनोहरी सुन्दरवदनी सुगनमनोहरी मन्दहासमुख शशिवदनी मन्दहासमुख शशिवदनी सुन्दरवदनी सुगनमनोहरी चन्दन कुङ्कुम अलङ्कृतवदनी चन्दन कुङ्कुम अलङ्कृतवदनी साई महेश्वरी राजराजेश्वरी साई महेश्वरी राजराजेश्वरी सुन्दरवदनी सुगनमनोहरी मन्दहासमुख शशिवदनी सुन्दरवदनी सुगनमनोहरी चन्दन कुङ्कुम अलङ्कृतवदनी साई महेश्वरी राजराजेश्वरी साई महेश्वरी राजराजेश्वरी ॐ शक्ति 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 ॐ शक्ति
बंधू विठ्ठलाचे करुणा सिंधू विठ्ठलाचे दीनबंधू विठ्ठलाचे करुणा सिंधू विठ्ठलाचे दीनबंधू विठ्ठलाचे करुणा सिंधू विठ्ठलाचे दीनबंधू विठ्ठलाचे करुणा सिंधू विठ्ठलाचे विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठलाजी विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठलाजी विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठलाचे विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठलाचे विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठलाजी विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठलाजी विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठलाचे विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठलाचे पंढरीनाथ विठ्ठलाजी पांडुरंगा विठ्ठलाजी पंढरीनाथ विठ्ठलाचे पांडुरंगा विठ्ठलाचे पतिपुरीशा विठ्ठलाजी प्रशांती निलया विठ्ठलाजी हरिपुरीशा विठ्ठलाचे प्रशांती निलया विठ्ठलाचे विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठलाजी विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठलाजी विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठलाचे विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठलाचे विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठलाजी विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठलाजी विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठलाचे विठ्ठला विठ्ठला दीनबंधू विठ्ठलाजी करुणा सिंधू विठ्ठलाजी दीनबंधू विठ्ठलाचे करुणा सिंधू विठ्ठलाचे विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठलाजी विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठलाजी विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठलाचे विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठलाचे पंढरीनाथ विठ्ठलाजी पांडुरंगा विठ्ठलाजी पंढरीनाथ विठ्ठलाचे पांडुरंगा विठ्ठलाचे पतिपुरीशा विठ्ठलाजी शांती निलया विठ्ठलाजी हरिपुरीशा विठ्ठलाचे प्रशांती निलया विठ्ठलाचे विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठलाजी विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठलाजी विठ्ठला विठ्ठलाचे विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठलाचे विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठलाजी विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठलाजी विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठलाचे विठ्ठला विठ्ठलाचे दीनबंधू विठ्ठलाजी करुणा सिंधू विठ्ठलाजी I love you, Sai Rama Rama Ram. I love you, Sai Rama Rama Ram. I love you, Sai Rama Rama Ram. I love you, Sai Rama Rama Ram.
प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम आप कभी दुख मिटे प्रीत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम अब समुद्र सुखद नाम एक राम नाम। परम शांति सुख निदान दिय राम नाम परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम निराधार को आधार एक राम नाम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम माता पिता बंधु सखा सबहि राम नाम। भक्त जनर जीवन जन एक राम नाम भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम। भक्त जनर जीवन जन एक राम नाम भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। ॐ तत्सत् श्रीनारायण तु पुरुषोत्तम गुरुतु सिद्धबुद्ध तु स्कन्दविनायक सविता पावक तु सविता पावक तु ब्रह्ममज्ज तु यहोव शक्ति तु येषु पिता प्रभु तु रुद्रविष्णु तु रामकृष्ण तु रहीमताओ तु
रहीमताओ तू वासुदेव गो विश्वरूप तू चिदानंद हरि तू अद्वितीय तू अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तू आत्मलिंग शिव तू आत्मलिंग शिव तू असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया शांति 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 I offer my most loving pranams at the divine lotus feet of Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Respected elders, sisters, brothers, young adults and children, loving Sai Rams, I pray that you and your families are all well and safe. On behalf of Chatsworth Region 2, I want to extend a very warm welcome to you all on this glorious Sunday morning, and thank you for joining us. I also want to welcome our Balvikas Gurus, Balvikas kids and parents who have joined us as part of the sadhana camp this morning. I do hope that you have all had a spiritually elevating morning thus far. Sadhana, or spiritual discipline, is the boat that will take us across the sea of life. So it is very important that we all intensify our sadhanas, especially during these most challenging times. Our Go Green infographic for this week focuses on sealing on desires. Practice a sealing on desires. Don't buy it if you don't really need it. Try moving towards a minimalistic, that is, a person living with the bare essentials, which is a life not controlled by the senses and unchecked desires. It's a lifestyle which will help conserve resources. In keeping with the COD program, Sai centers in our region will be having WhatsApp study circles every Monday over the next few weeks. We encourage all devotees to join this amazing journey that will lead us to peace, contentment, and infinite bliss. A document has been cascaded to all centers which will help devotees in their self-transformation by using the COD program. Dear devotees, this morning Brother Ashelan will share his experience on one of the 108 names of Sai. Om Sai Ram. Om Shri Sai Sakala Samshaya Haraya Namaha. Salutations to Sri Satya Sai, who destroys all doubts. I will now narrate a story about the Pandit and the milkmaid taken from Chinakatha. There was a Pandit who led a disciplined life, sticking to a pre-arranged timetable. He woke up from sleep in the early hours of the morning, recited his prayers, and later, after ablutions, drank a cup of milk at 7 a.m. exactly. Sometimes the milkmaid arrived late, for she lived on the other side of a river that flowed between the area in which she lived
and the area in which the Pandit lived. She had to catch a ferry to cross over the river with the milk. The ferry boat either started a little earlier or a little later. So, sometimes by the time she reached the Pandit's house, it used to be very late. One day, the Pandit scolded her and said, "You are upsetting my disciplined life. Don't you know that I must have my cup of milk at 7 a.m.? Why do you depend on that boat to take you across? Just repeat the name of Rama. You will be able to walk across the river. Rama will see that you do not get drowned." The maid, being very simple and unsophisticated, had faith in the words of the Pandit. Next day, the maid repeated the name of Rama, and she just walked across the river. The Pandit questioned her. "How could you come on time?" The milkmaid replied, "Sir, I repeated the name of Rama as you instructed yesterday, and I could just walk across." The Pandit was flabbergasted. He did not believe. He just drank the milk and said, "Let's now go to the bank of the river. Let me see you walk across the river." The maid stepped into the river, repeating the name of Rama. She could just walk across. The maid requested the Pandit to follow her, but the Pandit knew that he would not be able to walk across the river because he did not have the faith in what he himself had said, the power of the name. Jai Sai Ram. Our announcements for this week are as follows. The regional Sunday morning sadhana continues every week, commencing at 5:30 a.m. The regional Havan at 7 a.m. this morning was conducted by Havenside Sai Center. Vedam classes are held every Sunday, commencing at 9:15 a.m. Our next regional online study circle will be held on the 2nd of March, and this will be facilitated by Westcliff Sai Center. The topic is on Maha Shivaratri. Devotees are encouraged to continue with the making of eco-bricks and the planting of speckboom, herbs and vegetables. On the 27th of February, there will be a national online movie evening for all Balvikas kids. Devotees requiring further information on any of the announcements are to please liaise with their respective center president. During Aarti, let us continue to pray for the sick, the poor, and the needy. Let us also pray for peace in our country and world, as well as inner peace within ourselves. Let us all continue with our sadhanas and strive to get closer to the goal of life. Do have a happy and blessed week. Jai Shri Sai Ram. Among the four yugas, the Satya, the Treta, the Dwapara and the Kali Yuga is considered to be the most difficult one for a spiritual sadhaka. However, it can also turn out to be the easiest one because it is said that for Kali Yuga, Nama Smarana is sufficient sadhana. Sai Ram. Namasmarana, the constant contemplation and chanting of the Lord's name. All the three C's are important in that. Constant, contemplation and chanting. Swami would often regale us with a beautiful story of the Shri Krishna Tulabharam from the Bhagavata Purana. As we all know, it is the story where the Lord had to be balanced with all the wealth and the gold in the country. On one side was Lord Krishna, and on the other side they kept piling and piling, but to of no avail. Ultimately, Mother Rukmini just plucks a little leaf of tulsi, chants the name of the Lord with all her heart, and places it, and lo and behold, the scales balance. Swami would say that is the power of the name of the Lord.
But in the Kali Yuga, Swami goes a step further. We all love the mango, isn't it? It's one of our favorite fruits. All we need to do is just say mango, and the most golden, beautiful mango appears in all its glory in front of our eyes. The moment the mango comes into our hand, now suddenly our eyes and our mind start to examine and analyze the mango, whether the mango has worms, whether the mango is rotten, whether it's going to be sweet. Oh my God, the mind gets into a examining mode. While the name of the mango brought to us all the glory, the actual form of the mango made us examine. In the Kali Yuga, because this mind all the time analyzes and examines the form, Swami says the name is more important than the form. Shambho Shankara, Shiva Shambho Shankara. It was the year 1974, 1 year after the inauguration of the Shivam Mandir in Hyderabad. Bhagwan had taken along with him a few devotees from Prashantinilayam. In his entourage was also Professor Nanjundaya, who was then a lecturer in Swami's college. When they arrived at Shivam, they saw that there were so many ministers, VIPs, businessmen, all who had lined up to see Bhagwan. But Bhagwan took the members of his entourage all around Shivam, showed them different places and was hosting them. All this made Professor Nanjundaya get very overwhelmed. The next day morning, all the members of Swami's entourage lined up at Bhagwan's room waiting for him to come out. At that time, Sri Kamavadhani Garu, the great Vedic scholar who was also part of the entourage, was chanting the Rudram. And he said that when the Abhishekam happens to the idol, Rudram must be chanted. Swami must be taking bath now, and that's why I am chanting these Vedas. Witnessing this, Professor Nanjundaya had a thought. He felt that I am very unfortunate because I don't know any of these Vedas. I can't chant all this. I am very unlucky. As soon as Swami came out, he turned to Kamavadhani Garu and asked him, Kamavadhani, in order to get moksha, is it necessary to have Vedic knowledge? Kamavadhani Garu folded his hands, shook his head to say no and said, Swami, all this is not necessary at all. Namasmarana me dhanyopayam. Meaning, chanting of the Lord's name, Namasmarana, is the greatest blessing. That is enough. Then Swami looked meaningfully at Professor Nanjundaya and nodded as if to ask, did you understand? Namasmarana is sufficient to get moksha. Call to the Lord by any name and he shall respond. There is a beautiful incident which brings out this. Many years ago, a very senior Sai devotee had been to a Broadway show in New York, and it was the last show of the day, and during the interval, she went to the restroom. As she walks into the restroom, she finds a janitor sweeping the floor, and as she was washing her hands, the janitor accosts her, asking her, are you an Indian? To which she said yes. And the janitor says, you must be having some white ash in your purse. When she heard about the white ash, Mrs. Geeta Mohan Rao was dumbstruck. In fact, there was a little piece of paper in which wrapped was Swami's materialized vibhuti on her previous trip to Prashantinilayam. But she wondered, how did this lady get to know that there was actually vibhuti in her purse? And then this janitor lady tells her story. She has a son, her only son, and there's nobody else in her life. And he was suffering from a deadly kidney disease. One night in utter desperation, she calls out, Oh Jesus, oh Christ, is there someone who will listen and pay heed to my plight? That night, she gets a dream. And guess who is in the dream? Our beloved Swami comes and says, my child, don't worry. On such and such a day, in your workplace, a lady wearing an Indian dress will walk. Ask her for some white ash. That ash will cure your son.
Needless to say, Mrs. Geeta Mohan Ram readily gave her the materialized Vibhuti of Swami. A few months later, she had quite forgotten about this whole incident. She had come to Prasanthi Nilayam and Swami had granted her an interview. And in the interview, Swami reveals, saying, that boy with the kidney problem is now doing fine. Swami says that the name of the Lord on our tongue is like a lamp that is kept on the threshold of a door. It brings illumination inside the house as well as outside the house. In a similar manner, Namasmarana brings illumination within and also spreads the light everywhere outside to the world. Let us engage in this Kali Yuga sadhana of Namasmarana. Let there be love and light everywhere in this world. Thank you. Jai Sai Ram.
ॐ जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ॐ जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपदान्धवा ॐ जय जगदीश हरे मातपिता गुरुदैवमु मरियन्तयु नीवे स्वामी मरियन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्रशयन ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय परमार्थइष्टार्थमोक्षप्रदानं भावाविभूतिं इदमाश्रयामि परमं पवित्रं भावाविभूतिं परमं
विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थइष्टार्थमोक्षप्रदानं भावाविभूतिम् इदमाश्रयामि। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। 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 ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्।